नमस्कार हेडलाइंस त्रिपुरा न्याशनले स्वागत संगे आमी सुष्मिता। এই মুহূর্তে সবচাইতে বড় খবর আগরতলা বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবা নাকি বন্ধ হতে চলছে। কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যম আর সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু এই খবরটি বয়ে বেড়াচ্ছে যে আগরতলা বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবা অচিরেই বন্ধ হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে রাজ্যসভার মধ্যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল যে আগরতলা বিমানবন্দর অনেকটাই লসে রান করছে। সেই রিপোর্ট থেকে কিন্তু কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যম তার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে যে আগরতলা বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবা অচিরেই বন্ধ হতে যাচ্ছে। সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো এয়ারপোর্টের ডিরেক্টরের সাথে। তবে তার আগে, কারণ রাজ্যে অত্যাধুনিক বিমানবন্দর গড়ে তোলা হয়েছে, যে বিমানবন্দরে যাত্রী সাধারণকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যাতে করে এই বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক তকমা পেতে চলেছে এই বিমানবন্দর। 2022 সালের জানুয়ারি মাসেই কিন্তু এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছিল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে। এবং এই অত্যাধুনিক বিমানবন্দরের যে পরিষেবা আদৌ কি বন্ধ হতে চলেছে, যে বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তকমা পেতে চলেছে। কারণ 2022 সালে এই বিমানবন্দর অত্যাধুনিক বিমানবন্দর চালু হলেও কিন্তু এর আগে থেকে ছিল করোনা মহামারী। এই করোনা মহামারীর প্রকোপ কি পড়েছে যাত্রী সাধারণ যে এই বিমানবন্দরে আসে বা উঠানামা করে, সেখানে কি কোনো একটা প্রকোপ রয়েছে? কেন এই বিমানবন্দরের যে প্রতিনিয়ত যে একটা লাসে রান করছে, যে খবরটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয়েছে, তো সেই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু আমরা অবশ্যই আপনাদের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরব। কারণ যে খবরটি বয়ে বেড়াচ্ছে যে এই বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবা বন্ধ হতে চলছে, যাত্রী সাধারণের মধ্যে কিন্তু একটা আতঙ্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে অবশ্যই। কারণ বিমানবন্দরের যে পরিষেবা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পাহাড়ি রাজ্যের জনসাধারণের কি হবে, সেটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হেডলাইন্স ত্রিপুরা অবশ্যই সেই বিষয়টা, সেই বিমান পরিষেবা যে বন্ধ হবে সেই সত্যতা কতটুকু রয়েছে সেই বিষয়টা আমরা আপনাদের সাথে তুলে ধরব। আমরা কথা বলবো এয়ারপোর্টের ডিরেক্টরের সাথে। তাহলে চলুন আমরা সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে তুলে ধরব। এই মুহূর্তে আমরা আছি মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে। বিশেষ করে একটি খবর কিন্তু বয়ে বেড়াচ্ছে যে এই বিমানবন্দর বন্ধ হতে চলেছে। সেই খবরটি আদৌ কতটুকু সত্যতা রয়েছে? তবে এই বিমানবন্দর যে অনেকটা লসে চলছে সেটা কিন্তু সত্য। কেন লসে চলছে, যে খবরটা রাজ্যসভায় রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে এবং কত টাকা লসে চলছে বা কেন লসে চলছে, কি কোভিড মহামারীর একটা বড় কারণ রয়েছে? নতুন অত্যাধুনিক টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে রাজ্যবাসীর জন্য, এমনকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তকমা কিন্তু পেতে চলেছে। সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো আগরতলা বিমানবন্দরের ডাইরেক্টরের সাথে। ওনার সাথে আমরা কথা বলে সমস্ত বিষয়টা জানবো। প্রথমে हेडलाइंस त्रिपुरा नेशनल पर आपको स्वागत है। सर, जो खबर फैल रहा है, राज्यसभा में रिपोर्ट पेश किया है अगरतला विमानबंदर अर्थात एमबीबी एयरपोर्ट लॉस में रन कर रहा है, तो इस बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद। जहाँ तक आपने कहा कि लॉस की वजह से एयरपोर्ट बंद होने की खबर है, ये खबर बिल्कुल निराधार है। हम तो जो है यहाँ पर नई सुविधाएं शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है इस विगत 5 साल के अंदर तकरीबन 650 करोड़ रुपए यहाँ पर नई सुविधाएं, जिसमें से प्रमुख है नया टर्मिनल भवन जिस पर करीब 515 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है। इसके अलावा साथ ही हमने जो है नया हैंगर यहाँ का निर्माण किया है, नया आइसोलेशन वे का निर्माण किया है, नए क्वार्टर्स भी यहाँ पे बनाए हैं और इसके विस्तार के लिए कुछ ज़मीन का अधिग्रहण भी किया गया है। तो ये खबर जो है कि बंद होने का है तो ये बिल्कुल निराधार है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्रॉफिट और लॉस ये तो जो है सभी एयरपोर्ट का एक हिस्सा होता है। ये सत्य है कि यहाँ पर जो है वर्ष 21-22 में करीब 82 करोड़ का जो है नुकसान इस एयरपोर्ट पे हुआ है। बट ये जो हमारा निर्माण है ये करीब जो हम अगले 20 साल की सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए हम निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से नए टर्मिनल बिल्डिंग जो कि पुराने टर्मिनल बिल्डिंग से करीब 3 गुना बड़ा है, जिसका एरिया है 30,000 स्क्वायर मीटर। इसके ऑपरेशन में जो है काफ़ी खर्चे बढ़े हैं, जिसकी वजह से भी जो है हमारा खर्चा बढ़ा है। साथ ही जो है हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ा है। परंतु
जो है विगत 20 से लेकर अभी तक जो है जब कोविड शुरू हुआ था 20 में, तो जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्षेत्र रहा था हमारा एविएशन सेक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ महीने के लिए 2 महीने के लिए लगभग पूरी तरह फ़्लाइटें बंद हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे इस सेक्टर का खुलना शुरू हुआ और धीरे धीरे हमारा जो है ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और आज की तारीख में मैं कहूँ तो हम जो है कोविड से पहले जो ट्रैफिक हमारा 2019-20 में था उसका 19% जो है 90% जो है ट्रैफिक हमें आ गया है वापस। तो भविष्य में जो है इस सेक्टर के जो और बढ़ने की जो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। साथ ही हम इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू करने के लिए जो है हमने अगरतला चटगांव का रूट भी अलोकेट ऑलरेडी स्पाइस जेट को हो गया है। वो भी अगले 3 महीने के अंदर जो है अपनी फ़्लाइट शुरू करेगी। उसके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएँ वो हमने जो है पहले से उसका प्रावधान किया गया है। कस्टम एयरपोर्ट का डिक्लेरेशन हमें पहले से मिल चुका है। इमिग्रेशन चेक पॉइंट का ऑलरेडी जो है इन पाइपलाइन है, कभी भी हमें जो है उसका जो है हमें अनुमति मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो एकदम नया कार्गो टर्मिनल जो है अब तैयार किया, जिसमें हमने तकरीबन 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आधुनिक सुविधाएं, जिससे कि यहाँ के लोग अपना उत्पाद बाहर जो है एक्सपोर्ट इंडिया में नहीं बाहर भी बेच सकते हैं। वो अभी शुरू होने वाला है। सर, मैं और जानना चाहूँगी, नॉर्थ ईस्ट में जितना भी एयरपोर्ट है गुवाहाटी को छोड़ के लॉस में रन कर रहा है, ज़्यादा लॉस में रन कर रहा है अगरतला एयरपोर्ट। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि हाँ जो है गुवाहाटी में जो है कि बहुत सारी फ़्लाइटें हैं, तो पैसेंजर फुटफॉल भी ज़्यादा है, तो वहाँ रेवेन्यू बेहतर होता है। दूसरे एआई के एयरपोर्ट हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो उसमें अगरतला जो है सबसे बड़ा एआई का एयरपोर्ट है। परंतु हमने जैसा बताया कि विगत 5 साल के अंदर करीब 650 करोड़ का खर्चा किया। उसकी वजह से जो हमारा जो है ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा है और जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लॉस में हम रहे हैं। परंतु जो है दूसरे एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे इम्फाल है, तेजू है, शिलोंग है, वहाँ पर भी जो है काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने खड़ा किया है। वो अगले 30 साल का ध्यान में रखते हुए किया है। परंतु जो है अभी पैसेंजर फुटफॉल कम होने की वजह से फ़्लाइटें कम चल रही है, जिसकी वजह से हमें जो है रेवेन्यू कम मिल रहा है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट अभी लॉस में रन कर रहे हैं। एयर टिकट का जो रेट है वो रेट थोड़ा ज़्यादा है, पैसेंजर बोल रहा है, तो उसके बारे में आपका कोई बोलना चाहेंगे आप? जहाँ तक जो है पैसेंजर्स का जो किराया है यहाँ से जो है वो ओपन मार्केट है, उसको गवर्न करती है DGCA। अब हमारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का उस पर कोई जो है कंट्रोल नहीं है। परंतु जो ओपन मार्केट में जो है अगर किसी डेस्टिनेशन के लिए नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स अधिक होंगी तो वहाँ पर किराया अपने आप कम्पिटिटिव होगा। जैसे कि आप देख सकते हो गुवाहाटी के लिए किराया, कलकत्ता के लिए किराया, बेंगलोर के लिए किराया, चूँकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स ज़्यादा है, इस वजह से कम्पिटिटिव कम किराया है। जहाँ पर कम फ़्लाइटें, एक फ़्लाइट है जैसे दिल्ली के लिए, तो थोड़ा किराया वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है। ये जो है क्वेश्चन होता है डिमांड एंड सप्लाई वाला ओपन मार्केट में। तो ये यहाँ पर जो है त्रिपुरा सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर और भी फ़्लाइट चलाया जाए, तो पैसेंजर्स को जो है कम्पिटिटिव कम किराया मिलेगा और कम किराए में भी वो सफ़र कर सकेंगे। और फ्लाइट का जो संख्या है वो बढ़ाने में कोई चिंताधारा है क्या? मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो है ना नई एयरलाइंस विस्तारा एयरलाइंस ने अप्रोच किया है कि वो जो है नई फ़्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही दूसरी जो पहले से जो फ़्लाइटें यहाँ ऑपरेट कर रही हैं उन्होंने भी जो है हमें बताया है कि वो भी जो है भविष्य में जो नई फ़्लाइट शुरू करेंगी। साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ एक इंटरनेशनल फ़्लाइट भी हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, तो इससे यहाँ के लोगों को जो है किराया भी सस्ता होगा, साथ ही दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए भी आपको फ़्लाइटें मिलेंगी। अभी वर्तमान में एयरपोर्ट जो है अगरतला से डायरेक्ट 8 शहरों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है। ट्रेन में ज़्यादा पैसेंजर जाता है, ये फ्लाइट में नहीं जाता है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस बारे में तो मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, परंतु जो है कि अगर ये कम्पिटिटिव मार्केट होगा तो डेफिनेटली किराया कम होगा और पैसेंजर जो है फ़्लाइट से जो है ट्रैवल करना मुनासिब समझेंगे।
जैसा कि जहाँ देखा आप देखोगे तो जिन शहरों के बीच में ज़्यादा फ़्लाइटें हैं, नंबर ऑफ़ फ़्लाइट, वहाँ किराए भी बहुत कम है, तो उससे पैसेंजर्स को सुविधा रहती है, एक समय का बचत होता है और पैसे का भी बचत होता है और कन्वीनियंट भी है। त्रिपुरा में और भी एयरपोर्ट है करने का कोई परिकल्पना है क्या आप लोगों के? इस बारे में बताना चाहूँगा कि एमबीबी एयरपोर्ट अगरतला के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में 3 और एयरपोर्ट है। एक तो है कैला शहर, दूसरा है कमालपुर, तीसरा खोई। वहाँ पर जो है अभी जो हमने कुछ खोई में हमने बाउंड्री वॉल का निर्माण का कार्य किया है। जैसा कि हम पाएंगे कि जो है 80 के दशक में कैलाश शहर के लिए विद्युत का उड़ान होता था, परंतु जो उसके बाद में वो बंद हो गया। अब जो है वहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए जो रनवे की लेंथ सिर्फ 800 मीटर है, जिसके लिए त्रिपुरा सरकार भी जो है एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की दिशा में जो है काम हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और त्रिपुरा सरकार कर रही है, और एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट उस जगह बनाने का ऑलरेडी जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इस राज्य को और भविष्य में मिलेगा। और एमबीबी एयरपोर्ट से डेली कितना उड़ान उठानामा करता है? वर्तमान में जो है एमबीबी एयरपोर्ट से जो है टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग फ़्लाइट जो है 34 से लेके 40 के बीच में वेरी करती है। ये एवरीडे सेम फ्लाइट, कुछ फ़्लाइटें ऑल वीकडेज ऑपरेट करती है, कुछ पर्टिकुलर डेज ऑपरेट करती है। तो अब 34 से लेके और 40 के बीच में अभी फ़्लाइटें यहाँ से ऑपरेट हो रही है। साथ ही नई फ़्लाइटें भी भविष्य में जो है यहाँ ऐड ऑन होगी, तो यहाँ के पैसेंजर्स को और सुविधा मिलेगी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मीडिया की खबर जो है कि फ़्लाइट बंद होने का, ये बिल्कुल निराधार है। जो है इसके लिए जो है मीडिया का जो है बिल्कुल निराधार है, इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करें। हम तो यहाँ पर जो है और भी विस्तार कर रहे हैं और अधिक से अधिक जो है पैसेंजर्स की सुविधाओं का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। तो ये जो है खबर मीडिया की वो बिल्कुल निराधार है। धन्यवाद आपको। একদমই যে খবরটি বয়ে বেড়াচ্ছে যে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর বন্ধ হতে যাচ্ছে, সেই খবরটি আদৌ কোনো সত্যতা নেই। এমনকি আগরতলা বিমানবন্দরে যে প্যাসেঞ্জার রয়েছে অর্থাৎ যাত্রী সাধারণরা রয়েছে, তাদের সুযোগ সুবিধা কিন্তু আগামী দিনে আরও বৃদ্ধি করা হবে। তবে উড়ানের সংখ্যা অর্থাৎ বিমানের সংখ্যাও কিন্তু আগামী দিনে বাড়ানো হবে, সেই কথাই কিন্তু বলেছেন আমাদেরকে। তাছাড়াও আরেকটা যে বিষয়, যে আগরতলা বিমানবন্দর কিন্তু অনেকটা লসে চলছে, এর পেছনে কিন্তু কারণ রয়েছে দুটি। একদিকে যেমনটা রয়েছে অত্যাধুনিক বিমানবন্দর গড়ে তোলা হয়েছে, তার পাশাপাশি এমনকি আরও তিনি বলেছেন যে লসে চলছে, সেই লসে চলার যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পারছে, কারণ উন্নতির দিকে যাচ্ছে। কারণ একদিকে যেমন যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, অনেকটা কিন্তু 38% যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে করোনা মহামারীর পর। তার পাশাপাশি যেমনটা রয়েছে ক্যাফ বা বিভিন্ন দোকান রয়েছে, সেই বিষয়গুলো দিয়ে কিন্তু অনেকটা রোজগার হচ্ছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগরতলা এয়ারপোর্টের যে বন্ধ হওয়ার যে পথ, সেটা কিন্তু আদৌ সেই সত্যতা নেই। অনেকটা কিন্তু যে লসের দিকে রান করছিল সেটা কিন্তু কাটিয়ে উঠছে, আগামী দিনে আরও কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে কিন্তু সেই অভিমত রেখেছেন এয়ারপোর্ট অথরিটির, অর্থাৎ এয়ারপোর্টের যে ডাইরেক্টর রয়েছেন উনি যে আমাদের সাথে কথা বলেছেন, সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তিনি। আমরা কথা বলেছি এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর কেসি মিনারের সাথে। তিনি যে বিষয়টা তুলে ধরেছেন যে আগরতলা বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবা বন্ধ হচ্ছে না, তবে লসে রান করছে। বিশেষ করে যে হিসেবটা তুলে ধরা হয়েছে রাজ্যসভায়, সেটা কিন্তু হলো 2021-22 শেষ সময় যে হিসেবটা তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে কিন্তু দেখা গেছে প্রায় 80 কোটি টাকার মতো লসে রান করছে আগরতলা বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা। কিন্তু যে লসে রান করেছিল সেটা কিন্তু অনেকটা 2022-23 যে অর্থবর্ষ, সেখানে কিন্তু অনেকটা সেই লসটা কাটিয়ে উঠতে পারছে। ধীরে ধীরে কিন্তু সেই লস কাটিয়ে অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়টা কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে এই বিমান বন্দর তৈরি করতে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করতে কিন্তু অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে, 450 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তার পাশাপাশি 30,000 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে কিন্তু এই বিমানবন্দর গড়ে তোলা হয়েছে, অত্যাধুনিক বিমানবন্দর। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরপর কিন্তু ছিল এক করোনা মহামারী, সেই
কারণে কিন্তু অনেকটা বিমান পরিষেবা প্রদান করতে গিয়ে অনেকটা কিন্তু লসের মুখ দেখতে হচ্ছিল। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর এই আগরতলা বিমানবন্দর। এর মধ্যে কিন্তু গুয়াহাটি বিমানবন্দর অনেকটা লাভের মুখ নিয়ে কিন্তু যাত্রী পরিষেবা দিচ্ছে, বিমান পরিষেবা প্রদান করছে। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচাইতে বড় বিমানবন্দর কিন্তু এই আগরতলা বিমানবন্দর। এখন পর্যন্ত করোনা মহামারীর পর থেকে কিন্তু এই বিমানবন্দরে যে যাত্রী পরিষেবা সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে, 38% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেটা কিন্তু বলেছেন আমাদেরকে এয়ারপোর্ট অথরিটি। এবং এই জায়গাতে উড়ানের সংখ্যাও কিন্তু আগামী দিনে আরও বৃদ্ধি করা হবে। তার পাশাপাশি ত্রিপুরার সঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তকমা, সেখানেও কিন্তু বিমান পরিষেবা কয়েক মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এই আগরতলা বিমানবন্দর যে এই মুহূর্তে লসে রান করছে বা 2021-22-এর যে পরিসংখ্যান রাজ্যসভায় পেশ করা হয়েছে সে রিপোর্ট অনুযায়ী কিন্তু 2022-23-এর যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগরতলা বিমানবন্দরে যে লসে রান করছিল সেটা কিন্তু কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারছে। এবং আগরতলা এয়ারপোর্ট অথরিটির যে বক্তব্য তারা রাখছে যে কয়েক বছরের মধ্যে হয়তোবা আগরতলা বিমানবন্দরের যে পরিষেবা, সেই পরিষেবা যে লস রান করছে সেটা কাটিয়ে লাভের মুখ দেখবে, সে বিষয়টা কিন্তু তিনি স্পষ্ট করেছেন। বা কিছু সংবাদ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে খবরটা বয়ে বেড়াচ্ছে যে আগরতলা বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবা বন্ধ হতে যাচ্ছে, এতে কোনো সত্যতা নেই। তার পাশাপাশি এই বিমানবন্দরে বিমান উড়ানের সংখ্যা যেমনটা বাড়ানো হচ্ছে, তার পাশাপাশি কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গেও বিমান পরিষেবা চালু হবে কয়েক মাসের মধ্যে, সে বিষয়টা কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে। তার পাশাপাশি এই বিমানবন্দর থেকে কিন্তু আরও নতুন বিমান যাতে ওঠানামা করে সেই বিষয়ে কিন্তু কথাবার্তা চলছে বলেও জানিয়েছেন। তবে এক কথায় এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যে এই আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তকমা পেতে চলেছে সেটাও বলেছেন। এবং যাত্রী পরিষেবা প্রদান করতে গিয়ে যে লসের মুখ দেখছে, সেই লসের মুখ কিন্তু কাটিয়ে উঠে আগামী দিনে লাভের মুখ দেখবে, সেটাও কিন্তু স্পষ্ট। রাজ্যে যে আরও 3টি বিমানবন্দর রয়েছে, যে বিমানবন্দরগুলো সংস্কারের অভাবে অর্থাৎ যাত্রী পরিষেবা দিতে পারছে না, সেই বিমানবন্দরগুলোও কিন্তু সংস্কার করা হবে, সংস্কার করে যাত্রী সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এবং সেই কথাটাও কিন্তু বলেছেন। বা রাজ্যে কিন্তু আরও 3টি বিমানবন্দর চালু হতে যাচ্ছে। এবং এক কথায় এই আগরতলা বিমানবন্দর যে এমবিবি বিমানবন্দর যে বন্ধ হতে চলছে সেই খবরে কোনো সত্যতা নেই। আগামী দিনে এই বিমানবন্দর লাভের মুখ দেখবে, এমনটাই কিন্তু আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তার পাশাপাশি রাজ্যের মধ্যে আরও বিমানের পরিসংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি করা হবে। যে বিমানবন্দরগুলো বন্ধ হয়ে আছে সেই বিমানবন্দরগুলো অচিরে চালু করা হবে। এবং যে খবরটি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বয়ে বেড়াচ্ছে যে আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দর যে পরিষেবা প্রদান করছে সে পরিষেবা বন্ধ হবে, আদৌ সেই বিষয়ে কোনো যুক্তি নেই। কারণ বিশেষ করে লসে রান করছে 2021-22-এর যে হিসেব, সেই হিসেবে দেখা গেছে অনেকটা লসে রান করছে। কিন্তু 2022-23-এর যে হিসাব, সেই হিসাব অনুযায়ী কিন্তু সে লস কাটিয়ে অনেকটা এগিয়ে আসছে। এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আগরতলা বিমানবন্দরের যে যাত্রী পরিষেবা, সেখানে যাত্রী পরিষেবার সংখ্যা যেমনটা বাড়ানো হবে, সেখানে বিমানের সংখ্যা যেমনটা বাড়ানো হবে, তার পাশাপাশি কিন্তু যে বিমানবন্দরগুলোকে যে পরিষেবা প্রদান করতে পারছে না, সে কৈলাসহর, খোয়াই, সেই সমস্ত কমলপুর 3টি বন্দর যে রয়েছে, সেই বিমানবন্দরগুলোকে সংস্কার করে সেই বিমানবন্দরগুলোতে ছোট ছোট বিমানগুলি ওঠানামা করবে, সেই বিষয়টা কিন্তু স্পষ্ট করেছেন আগরতলা এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর কেসি মিনার। তো এক কথায় যে খবরটা বয়ে বেড়াচ্ছে যে আগরতলা বিমানবন্দরের পরিষেবা বন্ধ হচ্ছে, সেই সংবাদে সেই আদৌ কোনো যুক্তিতা নেই, কোনো সত্যতা নেই। এক কথায় আগরতলা বিমানবন্দর যে পরিষেবা প্রদান করছে সেখানে কিন্তু
2021-22-এর যে তথ্য, সেখানে লসে রান করলেও কিন্তু 2022-23-এ দেখা গেছে অনেকটা সে লস কাটিয়ে অনেকটা অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে এবং যাত্রী পরিসংখ্যাও কিন্তু বেড়েছে, 38% বেড়েছে করোনা মহামারীর পর থেকে। তো সেই কথাই বলেছেন রাজ্যের মানুষের উদ্দেশ্যে, সেটাই বলেছেন যাতে এই ধরনের খবরে কেউ যাতে কর্ণপাত না করে, এই খবরে কোনো সত্যতা নেই সেটাই কিন্তু বলেছেন এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর কেসি মিনার। হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনালে চুনি দেবের সাথে আমি সুস্মিতা, নমস্কার।